এসব হেতুবা দেখি মানে সেই রো সুধি একশো নন্টা করিবা নন্টা করিনে সবু হেতুবা সুধরিবে কিছু করতো চললাম বাড়ি একটু 15 কিলো খাসি মরে জানিব হ্যাঁ আজ বা চন্দ্রগ্রহণ আজ আমি আইস পাইছ কেই খাইবানি কি গ্রহণ তা কହୁଛ গ্রহণ নাই চন্দ্রকু মো খাসি নাই ইতনা বড়িয়া সস্তা দেবি চলো 15 কিলো খাসি বিনা পানি দেবো আହୁରି কিস সময় মানছ গ্রহণ মানছ না সেটা হচ্ছে চালছে যুগর আହୁରି তু হিন্দু ঘর ছুয়া না তোর ধর্ম কর্ম নাই বোধে হ্যাঁ কিছু নাই না তারা কিছু নাই তারা চিকু বিনা কোন কোন শুন শুন না না এই দেখো ये बीमा কହୁଛୁ আজ চন্দ্রগ্রহণ এটা আমি কହୁଛୁ তুমি মটন খাও মু মটন কাটি মটন কাটি যাচ্ছি ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାନିନି ওটা ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାନୁନି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁଣି କେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ମାନିବାନି ଚାଲିଛି ନା ସେମିତି ଚାଲି ନାହିଁ ତୁ ମୂର୍ଖଟା କେବେ अरे एटो काय अनिलु अरे विनाश काले तोर विपरीत बुद्धि जुटलानी कि हां ये जगन्नाथ परंपरा रे हम भगवान बड़ भगवान है हमर जगन्नाथ तू कोन एमिति कथाटा करतु ମୁଁ ସେଟା ମାନେନି ମାନୁନି ନା କାଇଁ ମାନୁନି ବେ ଆମେ ସବୁ ମାନଛ ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ କି ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ମାନ ଇଏ ଶଳା ହେତୁବାଦୀ ବୁଝା ମଣ୍ଟି ଆକୁ ଶଳା କୁହୁର ମାଟ ଦରକାର ଶଳା ବିଜ୍ଞାନ ଦୋଷ ଟିକେ ନାଗିଛି ଆଉ ଠିକଟା ଜାଣ ଆକୁ ଶଳା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ ଏ ଶଳା ହେତୁବାଦୀ କି ମାନେ ସେଇ ର ସୁଧି ଆକୁ ନଣ୍ଡା କରିବା ନଣ୍ଡା କରିନେ ସବୁ ହେତୁବାଦୀ ସୁଧରିବେ ଏଭଳିଆ ହେତୁବାଦୀକୁ ଆଜି ଆମେ ଲଣ୍ଡା କରିଛୁ କାହିଁକି କରିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଲା ଇଏ ନିଜେ ଆଇଁଷ ଖାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା ଇଏ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଅ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇବା କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇବାନି ହେଉଛି ଆମର ଆମିଷ ଖାଇବାନି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ବୁଲିବାନି ସେ ବିଷୟରେ ବଣ୍ଟେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ चंद्रग्रहण बा सूर्यपराग समय बैक्टेरिया माने खूब शीघ्र वंश विस्तार करती से अभिवृद्धि बहुत खूब जल्दी हुए जहाँ पछरे आम डाइजेशन ने प्रोब्लेम कर द्वितीय कारण चंद्रग्रहण समय जे आलोक से मनीष शरीर पर अत्यंत क्षतिकारक तेणुक आम गुरुजन मैंने से मना कर चंद्रग्रहण बा सूर्यपराग समय पाक निषेध आ बाहर बुलवा निषेध बोली आज बुझिलु हाँ मुझे बुझिली बुझी से अनुताप कर भूल करने चाहूनी से भूल करी समस्त को भूल माग आउ से भूल करू ना मुझे से भूल करी समस्त को भूल मागुची निजर भावाव्यक्ति प्रकाश करवा भल किंतु अन्यर भाव को तुच्छ मन करवा तात्सल्य करवा यह एक खराब अभ्यास जार फल आज से निजे पाई।